শীতল হয়ে যায় আমাকে দাও না দিদার ও একবার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে দাও না দিদার ও একবার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার क्यों নেই তুমি চারা सहारा या रसूल अल्लाह अमर क्यों नहीं तुम्हें चारा सहारा तुम्हारो प्रेमेते अमर कोली जायंगा रे गो रसूल कोली जायंगा रे बोलो तुम्हारो प्रेमेते अमर कोली जायंगा रे गो रसूल कोली जायंगा शांत करो साकिए कौसार या रसूलल्लाह अमी तुम्हार प्रेमेर भिखारी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह अमी तुम्हार प्रेमेर भिखारी अरे खुद नफरे तारा जारा असली मदीना खुद नफरे तारा जारा असली मदीना मदीना से आइलो ना कि बोलो बोलो मदीना से आइलो ना कि नात हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं यो तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यो तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है और जन्नत मदीने में मौजूद है अरे अल्लाह वारिशनो गुनाहगार हाशरर माडो लावारिशनो गुनाहगार हाशरर माडो रहमतुर सादर जहर আর নবীরাত রহমতর সাদর জহর মুস্তাফার আতত কথা বলেন ঠিক কিনা রহমতের চাদর হচ্ছে আমার নবীজির হাতে কথা বলেন ঠিক কিনা আরে আমার নবী হচ্ছে কেমন নবী যে নবী একজন উম্মতকে রেখেও জান্নাতে যাবে না কথা বলেন ঠিক কিনা সেজন্য শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে হা জব সারে হাসির সওয়ানে जब सूरज आए कि अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना टिकना कि मेरे सरकार मेरी बातें बना रखना मेरे सरकार मेरी बातें बना रखना अपने दामन शफाअत में छुपा रखना मेरे सरकार मेरी बातें बना रखना मेरे सरकार मेरी बातें बनाए रखना बोली ना या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह बरे सन हारेरी में झिमी झिमी बरे सन हारेरी में झिमी दो बूंदे इधर भी गिरा जाना या रसूल ला या रसूल ला या रसूल नबीर ताज़ीमे एकटू दाঁড়ালে কত জলে কত কথা কয় ঠিক না দিলে সালামি আমরা তো জানি এ দিলে শান্তি কেমন হয়
যে না বোঝার সে বুঝিবে না, ঠিক রে, যে না বোঝার সে বুঝিবে না, মোরা সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা গো, সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা। বলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, বলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ, মোরা সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা হো, সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা। নবীকে ভালোবাসি বলে মোরা যে অপরাধী, তবু ভালো বেশে যাব হুক মরণ যদি, মোরা কারো কথায় কান দেব না, মোরা কারো কথায় কান দেব না, মোরা সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা গো, সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা। বলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। শেষবারের মতো সবাই একটু আওয়াজ দিয়ে বলতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? বলি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। চিৎকার দিয়ে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ। যার যত শক্তি আছে একবার বলি ইয়া হাবিবাল্লাহ। মুহাব্বতের আওয়াজে বলি ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। হে রাসূল তোমায় অন্তরে শুধুই মুখে নয়, জানা তেরা শায় নয় হে রাসূল।